مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا كنت من المتابعين الجدد، اضغط الآن على اشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد، واضغط على جيم، وشكرا لكم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في درس جديد، وسيكون عبارة عن أسئلة وأجوبة. إذن هذا الدرس ضمن قائمة تطبيق اللغة الفرنسية المستوى المتوسط، الدرس 44. إذن في هذا الدرس مشاهدينا الكرام سأقدم لكم مجموعة من الأسئلة والأجوبة باستعمال هذه الكلمات. أولا، déjà, pas encore، أي في وقت مضى أو أبدا. pas encore ليس بعد. وأيضا سأستعمل quelqu'un personne، quelqu'un personne، أحد ما أو لا أحد personne. وأيضا سأستعمل encore ne plus، encore ne plus، أي لا يزال أو لم يعد، لم يعد. non plus. وأيضا encore quelque chose و plus rien، encore quelque chose و plus rien، أي شيء آخر أيضا، أو plus rien لا أكثر من. إذن encore quelque chose و plus rien. وأيضا سأستعمل quelque chose encore rien، quelque chose شيئا ما أو شيئا، encore rien ليس بعد أو أيضا لا شيء. وأيضا سأستعمل encore quelqu'un plus personne، encore quelqu'un plus personne، أحد ما ولا أحد. إذن سأركب جمل باستعمال هذه التعابير، أو سأطرح أسئلة وسأجيب عليها باستعمال هذه التعابير التي ذكرتها من قبل. إذن مشاهدينا الكرام، قبل أن أبدأ الدرس أطلب منكم أن تشاركوا هذا الفيديو مع أصدقائكم وأحبابكم عبر الواتساب أو الفيسبوك أو تويتر لكي تعم الفائدة، وذلك بالضغط على بارتاج. اضغطوا الآن على بارتاجي ومشاركة لتصل هذه الفيديوهات إلى الآخرين. وسأبدأ الدرس على بركة الله. أولا، déjà pas encore، déjà pas encore في وقت مضى وأبدا ليس بعد. déjà أي فيما سبق أو في وقت مضى. إذن سأطرح السؤال وأقول: هل سبق أن كنت في باريس؟ هل سبق أن كنت في باريس؟ Avez-vous déjà été à Paris؟ Avez-vous déjà été à Paris؟ هل سبق أن كنت في باريس؟ إذن avez-vous déjà، هل سبق، été à كنت في، était à كنت في. Paris باريس، باريس وهي عاصمة فرنسا. الآن سأمر للجواب، وبعد ذلك سأقوم بمقارنة. non pas encore، لا أبدا
أو لم يسبق لي. إذن avez-vous déjà été à Paris? Avez-vous déjà été à Paris? Non, pas encore. إذن استعملنا pas encore و déjà. إذن non تعني لا. non تعني لا. Avez-vous déjà été à Paris? Non, pas encore. الجواب هو non, pas encore. أو لم يسبق لي ليس بعد، أي لم يسبق لي أن كنت في باريس. Avez-vous déjà été à Paris? Non, pas encore. ثانيا quelqu'un, personne. quelqu'un, personne. quelqu'un أحد ما. personne لا أحد. إذا قلنا لا personne أي شخص، و personne إذا قلنا personne لا أحد. إذا سأركب السؤال والجواب باستعمال quelqu'un و personne. Connaissez-vous quelqu'un ici? Connaissez-vous quelqu'un ici? Connaissez-vous quelqu'un ici؟ أي أتعرف أحدا هنا. quelqu'un أحد أو أحد ما. إذن connaissez-vous quelqu'un ici؟ أتعرف أحدا هنا؟ الجواب سيكون مثلا non, je ne connais personne ici. non, je ne connais personne ici. أي لا أعرف أحد. non لا je ne connais personne لا أعرف أحد ici هنا. إذن connaissez-vous هي على شكل سؤال. vous connaissez تعرفون، لأننا نتكلم بأسلوب الجمع، وهنا نتكلم مع شخص واحد avec une expression de politesse أي بأسلوب الاحترام والآداب. connaissez-vous أتعرف quelqu'un أحدا ici هنا. connaissez-vous quelqu'un ici أتعرف أحدا هنا. connaissez-vous quelqu'un ici أتعرف أحدا هنا. إذن يمكن أن نقول أتعرفون أحدا هنا، يعني إذا تكلمنا عن الجمع، ولكن هنا نخاطب شخص واحد. الجواب كان non لا je ne connais personne لا أعرف أحد. je ne connais personne أحد personne ici هنا. إذن connaissez-vous quelqu'un ici? non je ne connais personne ici. connaissez-vous quelqu'un ici؟ أعيدوا معي. connaissez-vous quelqu'un ici؟ non je ne connais personne ici. non je ne connais personne ici. ثالثا encore ne plus. encore ne plus. encore لا يزال ne plus لم يعد. encore لا يزال ne plus لم يعد. إذن encore سنطرح بها السؤال، و ne plus سنجيب عنه. restez-vous encore longtemps ici? restez-vous encore longtemps ici? restez-vous encore longtemps ici? restez-vous هل ستبقى encore أيضا. إذن لا يمكن أن نكتب أيضا، سنكتب longtemps طويلا ici هنا. إذا قلنا هل ستبقى أيضا طويلا هنا فلا معنى له، ولكن في اللغة الفرنسية نقول restez-vous encore longtemps ici.
restez-vous encore longtemps ici? الجواب مثلا non, je ne reste plus longtemps ici. Non, je ne reste plus longtemps ici. إذن لا لن أطيل البقاء هنا. Non, je ne reste plus longtemps ici. Et là, لن أطيل البقاء هنا. إذن restez-vous هل ستبقى أو أستبقى أو est-ce que vous restez encore longtemps طويلا أو لمدة طويلة ici هنا قلنا longtemps طويلا أي لمدة طويلة. non, je ne reste plus. إذن je reste إذا تكلمنا عن je reste إذن فهي تعني أبقى. je reste أبقى. ولكن إذا قلنا je ne reste plus لن أبقى. longtemps أي لمدة طويلة. longtemps أي لفترة زمنية طويلة أو لمدة طويلة. إذن non, je ne reste plus longtemps ici. وهنا أطيل لن أطيل البقاء. إذن je ne reste plus. إذن ne plus لن ne plus أي لن. نقول لن أبدا. مثلا je reste أبقى ولكن هنا نتكلم عن البقاء لن أطيل البقاء هنا. إذن non, je ne reste plus longtemps ici. إذن restez-vous encore longtemps ici? Non, je ne reste plus longtemps ici. Restez-vous encore longtemps ici? Non, je ne reste plus longtemps ici. رابعا encore quelque chose. Plus rien. شيء آخر. لا أكثر من أو لا شيء. encore quelque chose. plus rien. encore quelque chose. plus rien. إذن سأركب سؤال وجواب. voulez-vous encore boire quelque chose? voulez-vous encore boire quelque chose? أترغب في تناول مشروب إضافي. voulez-vous encore boire quelque chose? أترغب في تناول مشروب إضافي. voulez-vous أترغب encore boire شرب وليس تناول. encore أيضا quelque chose شيء ما شيء آخر. إذن جواب non, je ne désire plus rien. je ne désire plus rien. أي لا أرغب في شيء أو لا أريد أكثر من ذلك. إذن أعطي في هذه الجمل التي قدمتها في هذا الدرس أعطي الترجمة العامة للجملة. إذن voulez-vous encore boire quelque chose? أترغب في شرب شيء آخر. إذن أترغب في شرب شيء آخر. voulez-vous أي أترغب encore boire أيضا شرب شيء آخر. مثلا يمكن نقول أيضا شرب شيء آخر. إذن أو في شرب مثلا شيء آخر quelque chose. non, je ne désire plus rien. je ne désire plus rien. لا أريد أكثر من ذلك. يعني لا أريد أي شيء آخر. je ne désire plus rien. أنا لا أريد شيء آخر. إذن السؤال voulez-vous boire quelque chose? non, je ne désire plus rien. الجواب non, je ne désire plus
rien. إذن سأمر إلى العبارة الخامسة. خامسا quelque chose, encore rien. Quelque chose, encore rien. شيئا ما مثلا. encore rien ليس بعد. أيضا لا. يمكن أن تقول أيضا لا شيء. إذن quelque chose, encore rien. إذن سأطرح سؤال. Avez-vous mangé quelque chose? Avez-vous mangé quelque chose? هل أكلت شيئا؟ Avez-vous mangé quelque chose? هل أكلت شيئا؟ الجواب مثلا non, je n'ai encore rien mangé. Je n'ai encore rien mangé. Avez-vous mangé quelque chose? Non, je n'ai encore rien mangé. إذن لا لم آكل شيئا بعد. إذن avez-vous mangé? Avez-vous mangé? هل أكلت quelque chose شيئا أو شيئا ما. Avez-vous mangé quelque chose? هل أكلت شيئا أو شيئا ما. Non, je n'ai encore rien mangé. إذن je n'ai encore rien mangé. encore rien أي شيئا بعد. يمكن أن نقول non, je n'ai encore rien mangé. لا لم أكل شيئا بعد. إذن avez-vous mangé quelque chose? Non, je n'ai encore rien mangé. الجواب حاولوا أن تعيدوا معي. Avez-vous mangé quelque chose? Avez-vous mangé quelque chose? Non, je n'ai encore rien mangé. خامسا encore quelqu'un. Encore quelqu'un. Plus personne. Plus personne. Encore quelqu'un, plus personne. أحد ما لا أحد. Encore quelqu'un, plus personne. إذن سأحاول أن أركب جمل باستعمال هاتين العبارتين. وسأستعمل أيضا est-ce que quelqu'un voudrait un café? Est-ce que quelqu'un voudrait un café? Est-ce que quelqu'un voudrait un café? هل هناك أحد يريد قهوة? Est-ce que quelqu'un voudrait un café? Est-ce que quelqu'un voudrait un café? هل هناك أحد يريد قهوة؟ Non, plus personne. Non, plus personne. لا أحد. Non, plus personne. لا أحد. إذن est-ce que quelqu'un voudrait un café? Est-ce que quelqu'un voudrait un café? هل هناك أحد يريد قهوة؟ Non, plus personne. لا أحد. إذن est-ce que هل quelqu'un voudrait un café? يريد قهوة. إذن quelqu'un أحد voudrait un café. Voudrait un café. يريد قهوة. Est-ce que quelqu'un voudrait un café? هل هناك أحد يريد قهوة؟ Non. Non. لا. Non. لا. Plus personne. لا أحد. لا أحد. Plus personne. لا أحد. إذن يمكن أن نطرح السؤال. Est-ce que quelqu'un voudrait un café? Non, plus personne. Est-ce que quelqu'un voudrait un café? Non, plus personne. إذن سأقرأ الأسئلة والأجوبة التي قدمتها. إذن استعملت
déjà, pas encore. Quelqu'un, personne. Encore, ne plus. Encore quelque chose, plus rien. Quelque chose, encore rien. Encore quelqu'un, plus personne. Déjà, pas encore. Avez-vous déjà été à Paris? Non, pas encore. Quelqu'un? Personne. Connaissez-vous quelqu'un ici? Non, je ne connais personne ici. Non, je ne connais personne ici. Encore, ne plus. Encore, ne plus. Restez-vous encore longtemps ici? Restez-vous encore longtemps ici? Non, je ne reste plus longtemps ici. Non, je ne reste plus longtemps ici. Encore quelque chose? Plus rien. Encore quelque chose? Plus rien. Voulez-vous encore boire quelque chose? Voulez-vous encore boire quelque chose? Non, je ne désire plus rien. Quelque chose? Encore rien. Avez-vous mangé quelque chose? Non, je n'ai encore rien mangé. سادسا, encore quelqu'un? Plus personne. Est-ce que quelqu'un voudrait un café? Est-ce que quelqu'un voudrait un café? Non, plus personne. Non, plus personne. Est-ce que quelqu'un voudrait un café? Non, plus personne. إذا مشاهدينا الكرام, أتمنى من الله أن أكون قد استوفيت ما كنت أريد أن أشرحه, وأطلب منكم مشاهدينا الكرام أن تشاركوا هذا الفيديو الآن. انزلوا أسفل الفيديو واضغطوا على بارتاجي أو مشاركة, وشارك هذا الفيديو عبر الفيسبوك, واتساب, تويتر أو أي مكان يمكن أن يستفيد فيه الآخرين. وشكرا لكم وإلى لقاء آخر فيديو آخر إن شاء الله. مشاهدينا الكرام, السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم لا لونغ فرانسيز. من أراد مشاهدة برنامج تعلم اللغة الفرنسية في 3 أشهر فلينزل إلى أسفل الفيديو وليضغط على لا لونغ فرانسيز, وسيجد جميع قوائم تعلم اللغة الفرنسية للمبتدئين. إذا كنت من المتابعين الجدد, اضغط الآن على اشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد, واضغط على جيم, وشكرا لكم.